शिशु माने आजिर कालांश आरंभ तुम मानक अभिनंदन। वर्तमान आमे टिके ब्रह्मनाद करवा तापर कालांश आरंभ करवा। वर्तमान ब्रह्मनाद स्थिति समस्ते बसी जा। ब्रह्मनाद स्थिति ब्रह्मनाद करू। वर्तमान पिला माने सुनिमा गत कालांश रे आमे जो विषयटी पढ़ी थिले पिला माने टी मन पकेइथिल कहार विषय पढ़ी थिले जो प्रबंधटी पढ़ी थिले तार लेखक किए थिले। तार लेखक थिले हमर आमे जानिचे डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र। प्रबंधटी कौन ना प्रगति ओ मानव धर्म। बुझिल कि पिला माने से प्रबंधटी आमे कंप्लीटली पढ़ी सारिचे एवं से प्रबंध विषय रे किछि श्रेणी पाठ करिचे। मु भी किछि घर पाठ देइथिली। से प्रबंध भितर आमे सब सारी सारिचे। वर्तमान आज कालांश रे आमे अभ्यास कार्य को जिबा। अभ्यास कार्य करबा। अभ्यास कार्य वर्तमान मु तुमको देइथिली मध्ये गत कालांश रे घर पाठ देइथिली अभ्यास कार्य किछि करबाको। आज आमे से अभ्यास कार्य जहाँ सब देइथिली ताको आज सब आमे डिस्कशन करबा एवं समस्त खाता बही पेन काढ़ी बेंच पर रख। मु जहाँ आलोचना करबी ताको खाता रे लिखिबो। वर्तमान अभ्यास कार्य करबाको जिबा। वर्तमान पिला माने अभ्यास कार्य रो 1 नंबर को जिबा। 1 नंबर हमरे किछि तात्र क्वेश्चन डिस्कशन कर सारछे। आमे जो विषय पढ़ैथिले श्रेणी पाठ रे मु किछि देइथिली ता बितु सरि जायछि। तथापि पुनः ताको आलोचना करछि। देखो 1 नंबर प्रथम प्रश्न अछि अल्बर्ट श्वाइजर किए। ओटा देखो उत्तर लिखिबा। अल्बर्ट श्वाइजर जने नोबेल पुरस्कार प्राप्त विशिष्ट बुद्धिजीवी तथा पश्चिम आफ्रिकार लाम्बेरिक चिकित्सा केन्द्र प्रतिष्ठाता। द्वितीय प्रश्न अछि 1 नंबर ख समाज रे हित निमंते कोन दरकार बोली से कहछन। એટલે से होछंती एठी अल्बर्ट श्वाइजर को बुझेको। अल्बर्ट श्वाइजर कोन कहछंती समाज रे हित निमंते। अल्बर्ट श्वाइजर समाज रे हित निमंते तीन प्रकार प्रगति दरकार बोली कहछंती। कौन से प्रगति? ज्ञान और प्रविधि विज्ञान प्रसार, मानव समाज सामाजिकता तथा आध्यात्मिकता। तापर समस्त लिखि चलो कला प्रकार उत्तर लिखि तुरंत हम खाता रे लिखिबा। तापर गरे प्रश्न अछि आमे के क्षेत्र रे समन्वय चाहछु। वर्तमान आमे को क्षेत्र चाहछे ना अर्थनैतिक प्रगति में आमे ज्ञान और प्रविधि विज्ञान क्षेत्र रे समन्वय चाहछु। तापर घर नंबर प्रश्न अछि पाश्चात्य सभ्यतार लक्षण कोन बोली लेखक कहिसथि। पाश्चात्य सभ्यतार लक्षण हेउछि सेथिरे प्रत्येक निज पई और निजर उन्नति पई उद्यम करନ୍ତି। बुझिला। तापर 9 नंबर प्रश्न अछि आध्यात्मिकतार मौलिक विषयटी कोन। आध्यात्मिकतार मौलिक विषयटी कोन पिला माने ए प्रश्नटी हम श्रेणी पाठ रे करिथिले। वर्तमान तथा पुनः आउथरा हम ताको लिखिबा। बारंबार लिखिले पढ़िले मन रहिबो सुनिले भी मन रहिबो। मनुष्य केवल विश्वासयुक्त न होई प्राण बा आत्मा विषय रे किछि ध्यान दब। वर्तमान हमर 1 नंबर प्रश्न सरी जाइछि। पिला माने जो 2 नंबर प्रश्न अछि मु तुम मानकु डाकिबी तुम माने खाता रे लिखो। काहे कि ना यार लिखिबा से देछि 2 बा 3 टी बाकी लिखो। तो लिखिला को समय पड़े जाउछि। मु वर्तमान डाकुछि तुमे तुरंत खाता रे उत्तर लिख लिखो। देखो 2 नंबर क प्रश्न को जिबा तुरंत
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁତରାଂ ମନର ଉନ୍ନତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? 2 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ସଇଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଖ ବୁଝିବା। ଖ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକତା ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର ବ୍ୟାପକତା ଉପରେ ସମାଜର ବ୍ୟାପକତା ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକତା ହୃଦୟର ପ୍ରସାରତା ବା ବ୍ୟାପକତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ। ଲେଖକ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଗ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଳୁଷିତ ହେବାର କାରଣ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠରେ ୟାକୁ ବି ଦେଇଥିଲି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଳୁଷିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କିଏ କହିବ ତୁମ ଭିତରୁ? ହଁ, ଦେବାଶିଷ ଭାଇ କୁହ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଳୁଷିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାସ୍, କାରଣ ହେଲା ପାରସ୍ପରିକ କଳହ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହ ହେତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଳୁଷିତ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପୁନଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ପାରସ୍ପରିକ କଳହ ହେତୁ କଳୁଷିତ ହେଉଛି। ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବରଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଘ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା କାହାର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘ ଆସିବା। ଲେଖକ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ପିଲେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମତାନ୍ତରତା, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଓ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି କୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଜର ବସ୍ତୁମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାନବ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। এই ଯୋଡ଼ିଏ କାମ କଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା। 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କରିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆଉ ସରଳ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି 5 ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8, 9 ଏଇଭଳି 13 ନମ୍ବର ଯାଏ ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ତର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତାର ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବହି ଦେଖିବା। ଦେଖ ବହିରେ 6 ନମ୍ବର କେତେଟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଜନୈକ, ପ୍ରତୀୟମାନ, ପେପରୱା, ତାପରେ ଦେଇଛି ମତାନ୍ଧତା। ଏଇଟା ମତାନ୍ଧତା ପିଲେ, ମତାନ୍ଧତା, ସମନ୍ୱୟ, ଆହରଣ। ୟାକୁ ସବୁ ଆମର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବ। ଅର୍ଥ କୋଉଥିରୁ ବାହାର କରିବା? ପିଲେ ଅଭିଧାନ। ଅଭିଧାନ ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଜାଣିଛ। ଇଂଲିଶରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଅଛି, ସେପଟେ ହିନ୍ଦୀ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି ସେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିଧାନ ଅଛି। ଅଭିଧାନ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ
अनुसरण करना दरकार। बर्तमान देखा जनैक शब्दर अर्थ कौन? जनैक हूँ कौन से एक व्यक्ति, जन एक जनैक, बुझेगा पिले? कौन से एक व्यक्ति, जन माने गोटे लोक, कौन से एक व्यक्ति, बुझिपारा पिला समस्ते? आपको जब हमें संधि विच्छेद करदबा, जन एक जनैक, एक जन गोटे व्यक्ति, प्रतीयमान, प्रतीयमान माने कौन ना दृश्यमान, जना जीवा बा जना जाउछि, जोटा कहला जना जाउछि, जाउछि जीवा चाहा लिखि परिबा, जीवा जना जीवा हैला, प्रतीयमान दृश्यमान है जाको कहबा। ये बेपरुआ, बेपरुआ अर्थ होछि कोन ना गोटे खामख्याल मनोभाव, से जो खामख्याल मनोभावटा बेपरुआ मते मु लगे देली तार विशेष बेपरुआ मनोभाव, बेपरुआ मनोभाव ने खामख्याल मनोभाव, खामख्याल मनोभाव ने गोटे उद्धता, उद्धत दृष्टि खामख्याल मनोभाव, आमे खाली गया खामख्याल बेपरुआ, खामख्याल जोटा कहते खामख्याल बा तमे त एटा कोथरो माने उद्धत भाव जोटा, उद्धत भाव, उद्धत भाव बोली कहते खामख्याल भाव बा उद्धत भाव, खाम बेपरुआ ने खामख्याल उद्धत भाव। तापर मतान्धता, मत अंधता होची मतान्धता, अंधा मतର विश्वास, जाको भी कहबा मतान्धता, अंधा मतର विश्वास। समन्वय, समन्वय शब्द अर्थ कौन? समन्वय तुम जानिछ भल रूपे, समन्वय होची मिलन, एकत्र हैला, मिलन बा ऐक्य बेली कहि परबा, एकत्र जहा कहि परबा, एकाठी आउ टिके सरलीकरण कर दबा, एकाठी मनला। तापर से आहार, आहार माने ग्रहण, बुझी पाला पिला समस्ते? बर्तन 6 नंबर बर्तन सरी गला, 7 नंबर बसिला। 7 नंबर देछि केते गुडिए विशेषण पद गुडिक देछि, तार विशेष पद लेखिबा। बर्तन 7 नंबर पिला देख, प्रथमे देछि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक पिला को भल कि बुझिबा, आध्यात्मिक कोथु आछि, तार विशेष पद मूल शब्दटी कोन हबो पिला कि कहि परिबा? हां, अध्यात्म, वेरी गुड, अध्यात्म हैला, अध्यात्म रो आध्यात्मिक। तापर देछि सांस्कृतिक, से परे आ कि कहि परिबा? अच्युत ग्रहण सांस्कृतिक, सांस्कृतिक को तार मूल शब्द विशेष कोन ना संस्कृति, संस्कृति, संस्कृत को मिले संस्कृति, संस्कृत आ संस्कृति दीटा जाक शब्द भितर बहुत पार्थक्य अछि, जेना एटा होछि संस्कृति, सांस्कृतिक रा विशेष पद हैला संस्कृति। तापर भौतिक, भौतिक, भौतिक रहउची भूत, बुझेला पिले? भौतिक पर आसला ग्राम्य, देखो पिले ग्राम्य, ग्राम्य रहला विशेष पद ग्राम, बुझी पाइले पिले सब? वर्तमान हमर सरी गला को नंबर 6 नंबर आ 7 नंबर। वर्तमान पिला माने 8 नंबर बुझबा। 8 नंबर अछि वाक्य, केते गुडे शब्द देछि, हमें ताको वाक्य रे व्यवहार करियो। शब्द गुडा कोन कोन सुनिले देखा। 8 नंबर प्रकृति, प्रकृति, समन्वय, समन्वय शीघ्र शीघ्र पिला माने लिखिबा। सांत्वना, सांत्वना, तापर अछि व्यापक, व्यापक, तापर अछि आहरण, एतिक अछि ना। बर्तमान
ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ୟାପକ, ଯାହାର ମନ ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ସେ ସେତେ ପ୍ରଶଂସିତ। ଗ୍ରାମ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲାଗି ବାକି ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ ଶବ୍ଦଟିଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ସହର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି। ବ୍ୟାପକ ଗଲା ଆହରଣ। ଆହରଣ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସରିଗଲା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପିଲେ ଦେଖ, ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ 9 ନମ୍ବର। ଯେମିତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଇକ ହଉଛି କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏ ଯୋଉ ଇକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭଳି ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବି ଆଉ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଦେଖ କଣ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ। ଦେଖ, ଆମର ଅଛି ସାମାଜିକ। ନାଇଁ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ସେ ୱାର୍ଡଟି ପଢିଛେ। ସମାଜ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ସାମାଜିକ। ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ? ହଁ କୁହ ଭଣି, କୁହ କଣ ଅଛି? ଆଉ ମୌଳିକ ପଢିଥିଲେ। ମୂଳ ଇକ ମୌଳିକ। ମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନେ ମୌଳିକ। ବାସ୍, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଭାଇ? ଆଉ କିଏ କହିବ? ହାତ ଦେଖ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ କଲେ। ଭୂତ ଇକ ଭୌତିକ। ଭେରି ଗୁଡ। ଭୂତ ଯୁକ୍ତ ଇକ ଭୌତିକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବସିବା। ଭୌତିକ ଭୂତ। ଆଉ କଣ ଅଛି କି କହିବ? ଆଧୁନିକ। ଅଧୁନା ଇକ ଆଧୁନିକ। ଅଧୁନା ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ଆଧୁନିକ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି କହିପାରିବା? ଗୋଟେ ଅଛି କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କେନ୍ଦ୍ର ଇକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏତିକି ଲେଖିଥିବା। କେନ୍ଦ୍ର ଇକ ବୋଲେ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆମେ ଏମିତି କହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆସିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବରକୁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେମିତି କଣ ଅଛି ପିଲା ଦେଖ। 10 ନମ୍ବର ଅଛି ଯେମିତି ବିଷୟରେ ଯେ ଆସକ୍ତ ତାକୁ ବିଷୟାସକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯେ ନିଦ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ ପିଲା କଣ ହବ? ଭେରି ଗୁଡ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି। ଯେ ନିଦ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ କଣ? ନିଦ୍ରା ସକ୍ତ। ବୁଝିଲା? ନିଦ୍ରା କଣ? ଯିଏ ନିଦ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ। ନାହିଁ ସେଇପରି ପିଲା ଆଉ କଣ ଅଛି? ଯେ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ। ଭେରି ଗୁଡ। ଲୋଭାସକ୍ତ। ଲୋଭାସକ୍ତ। ଯିଏ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଯିଏ ମୋହରେ ଆସକ୍ତ। ଭେରି ଗୁଡ। ମୋହାସକ୍ତ। ମୋହାସକ୍ତ। ଯିଏ ମୋହରେ ଆସକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଆମର 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ନା? ଆମର ଯୋଉ ପାଠ ଅଛି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତମେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ଘର ବି କରିବ। ତଥାପି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଆମର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ମନର ବ୍ୟାପକତା ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ଡ୍ୟାସ୍, ତାର ସାମାଜିକତା ସେତେ ଅଧିକ। ବହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାପକତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ବି ବହିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ଯେତିକି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛୁ, ସେତିକି ଅଧିକ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ହିଁ ଲେଖିବା।
तापर 11 नंबर को पिले जिबा से चारोटी ऑप्शन दे जे पिले कहि समझ देखो चारोटी ऑप्शन दे पुस्तक जुक्तगार पुस्तक जुक्तगार पुस्तक जुक्तगार पुस्तक जुक्तगार चारोटी संधि विच्छेद दे जे आ दिनो तार शब्दटी के से को शब्दटी को संधि विच्छेद बा संधि की संधि विच्छेद कराई छै सेटा ए जो पुस्तकागार रो कोटा संधि विच्छेद हेई परिबो के कहबा वेरी गुड पुस्तक जुक्त आकार देखो पिले 12 नंबर पुस्तक जुक्त आकार समान कोन पुस्तकागार नहीं पुस्तकागार ठीक আছে पिले माने पास बर्ता 13 नंबर का सवाल 13 नंबर पिले एटा बहुत माने इम्पोर्टेंट नंबर दे काहे ना ए नंबर ता तमरो सब बेला पे दरकार हमें साहित्य किछि लेखिला बे प्रबंध हो कविता हो कि जहां भी लेखु हमर गुडे भूल रहि जाय शब्द भीतर भूल बर्तमान एमे केते गुडे भूल शब्द देछि हमें ठीक करता पे लिखबा बर्तमान देखो देछि भूमिका पिले कोन आबे कुहा घरे हसो हबो कि ना ठीक ता हबो भूमिका बुझिला तापर किछ पिले कोन ध्वंस अरे ध्वंस सारा उसा रहबा ना कोठे पिले धार रहबो नहीं तापर देछि गोष्ठी पिले देखो गोष्ठी देछि गोष्ठी हसी देछि ना कोन हबो हां दीर्घई वेरी गुड दीर्घई तापर कोन देछि पिले साहाଯ୍ୟ पिले एटा प्राय समस्त पर पिले भूल होई जाय देखिला रेपु देछि रेपु रहइबो कि नाही साहाଯ୍ୟ खाली रहइबो नहीं तापर कोन देला शताब्दी एटा पिले बोले ठीक अछि ना भूल अछि शताब्दी ठीक अछि खाली दिया वर्तमान आउटे साहस साहस पिले साहस नो साहस बुझिला आउटे अछि शांतना एटा शांतना के पिले कोन हबो हां शांतो ना बुझिला आउटे लागला असहिष्णुता से लिखि पिले देखो जो असहिष्णुता से ही এটা স্নু দেইছি স্নু এটা সেই হবে কি না ন পড়া দেইছি সেটা এই বলি হবে অসহি স্নুতা বুঝিলে পিলে বর্তমান আমরা সরি গলা 13 নম্বরে সমস্ত সুন্দর ভাবে খাতা লিখি দিও এই যে যেতিকে আমি আলোচনা কলে তাকে ঘরে যে ভালো রূপে দেখি দেবা আর অভ্যাস তুমি সব বেলা হইছি जहाँ क्लास रे पढ़ा पाठ पढ़ा अछि जे घर लिख देले मन रहि जबे सेहि दिन तापरे आमे नेक्स्ट क्लास रे 3 नंबर 4 नंबर आलोचना करिया मु तुम बिंदी बिटी को कहि देबी तुम माने ताको घर लिखबाकू चेष्टा करिवो वर्तमान काल छ हमर आज रे काल से